नमस्कार जय जगन्नाथ चलतु आज वीडियो स्टार्ट करा। आज घर कौन करेमी आपने जानते आम तो गाँव को आसचु गाँव कौन कर माने घरे कौन कर वीडियो देखेमी। देखते शुभम कौन कर देखते शुभम बाबा ये बस पाठ लिखुंट माने अ लिखि सारे अ लिखि सारी एबीसीडी लिखि सारी ये 1 2 लिखिए 1 2 3 4 5 तो आउ लिखनी जल्दी लिखि दियो। हाँ जल्दी जल्दी लिखि दियो। देखो आज पूरा माने खरा देखी सारे कल तो वर्षा होता देखो सुखुड़ तार काम कर सुखुड़ कौन करना भात रांधि सारे ये डाली बस डाली बस आलू रही चलतु घर कौन चली देखा जी मेघ छाड़ी जाइए पुणी मेघ है घर काम चलती भितर आप देखी निश्चित तो बहुत स्टार्ट कल खाइबा देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो कड़ई तातिला फुटण पड़ा फुटण केमती फुटुची देख पियाज पियाज भी दिने एमती छाणी पियाज तेलर भजा चलती पियाज मूलिया तरकारी ना एबे पकाओ भजा पकाओ है कांकड़ा आलू कलरा मिसिक भजा चलती शुभम तुम शाग धोच कर तुम देख तो 3 जन बजाई सुकुट शुभम बो 3 जन बस देखो गोटे बैगण गछ तार माने से बैगणटा गछटा केते आकार देखो तार सब बैगण है ये शुभम केमी खेल देखते पुई शाग तोला है माने शाग करा जीवो जह्नी है देख पेंथा जह्नी माने रुधी जह्नी सुकुड़ देखो आ गोटे कढ़ा नहीं कि आसला माने करई बसाला भजा भजा कर लगे सुकुटा शुभम देखते शुद्ध पड़ू ना खाली माने मरा पिटा तंकर चलती ये देखो ये रही कौन ना सीमट रही काम हो जो घोड़ा हो वर्षा हो
ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ କେମିତି ଚିକ ପକଉଛି। ଖାଇ ଦଉନ ଆକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବା। ସେ ମାନେ ମାରିଷ ଗଛ ମାରିଷ ଗଛ ହେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ହେଉଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ତ ପୁଇ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ। ପୁଇ ହେଟା ହେଲା କାକୁଡ଼ି, ହେଠି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଲା କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସବୁ, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି ଧରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ କଷି ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ତ। ଆଗେ ସୁଜନା ଶାଗଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛଟାରେ ବାଇଗଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ଏଇସବୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ହେଇଛି। କେତେ ସବୁ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶାଗ ବିଛଉଛି, ମାନେ ସୁଜନା ଗଛର ଶାଗ। ଏଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଗଛ, ଶାଗ ବିଛା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଘ ହେଉଛି, ଆସିଗଲା କୁକୁର। କୁକୁରର ନାଁ ହେଲା ଟିପୁ। ଶୁଭମ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ହେଲା ପୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଇ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମଉଳି ସାରିଛି, ଟମାଟୋ ପକେଇଲା ସେଗୁলো। ତା ଭିତରେ ଲୁଣ ପକାଯିବ, ଲୁଣ ପକାଯିବ। ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ପଇଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ମସଲା ପଇଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଠାକୁ ଟିକେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ଟମାଟୋଟା ସିଝିବ। ତେଜପତ୍ରଟା ତେଲରେ ପକେଇବା କଥା, ଏଇଖିଣି ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ପକନି, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ସବୁ ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଲି ଯେଉଁ ନେଉଛି, ଆଜି ଘର କାମ ଚାଲିଛି ବାର, ସେଥିପାଇଁ ବାଲି ବୁହା ଚାଲିଛି। ବାଲି ବୁହିକି ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଲ ବନେଇଦିଏ। घर काम चलती से बाली बाबा बुझुंट देखो सुकुट तार एठी बनाऊँ काकड़ आलू बैगण टमाटो कलरा बापा तार एठी बाली बोईक नौ घर काम होची आपण मान तो देखिले एठी चुली रे बसी डाली एठी तार परिबा आनी की बनाऊँ सुकुट देखु पर काटी सारे लंका फुटन पड़ सारे बर्तमान पियाज पड़े
देखो आम टमाटो सीझी आसला एवं डाली ढला आगे पानी दे आगे दिए पानी खाओ डाली बर्तमान माने फुटीगला छाड़देवा फुटिया ना फुटी ना छुंक दिगला फुटिया छड़ा बस ताको छाड़देवा किसी समय डाली फुटिया दरकार।